But let's say your cough is caused by just a chronic irritation. Maybe you had a sore throat and you're getting over some illness, and you just seem to have this cough all the time without any coughing up anything. It's called a non-productive cough. Pero digamos que el tipo de tos que tienes es una tos que es a causa de irritación en algún lugar en el pecho, pero que no está saliendo nada, ninguna flema. Eso no es bueno. It's only in this case that I recommend actually doing something to kind of suppress the cough. Solamente en este caso que yo le digo a la gente que es bueno hacer algo para dejar de toser. And you don't want to get rid of it entirely. Y no quieres deshacerte de esa tos completamente. First of all, try this. Lo primero que tienen que hacer es start drinking more water for about 2 days and see if that cough becomes productive. Tomen más agua por unos 2 días a ver si esa tos se hace más productiva, o sea, que tengan flema o algo así. Agua no fría. And if you're still not coughing things up, then you might want to try this simple remedy. Y si todavía no están tosiendo nada, puede que quieran hacer este remedio. And keep in mind, you shouldn't have a fever or any other, it's just some stubborn cough. Y mantengan en mente que no es que tengan que tener una fiebre o algo, es solamente que no está saliendo nada cuando tosen. What you can do is take a little drop of eucalyptus essential oil and put it in 1 little teaspoon of honey. Lo que pueden hacer es tomar una gota de aceite de eucalipto y ponerlo en una cucharadita de miel. This remedy has been used for centuries. It's actually even right now approved in Germany by their Commission E, which is kind of like the FDA that we have in the United States. It's approved for a mild cough suppressant. Este remedio incluso está siendo usado ahora en Alemania y es como en el tipo de lugar que en todo el país lo están usando. But for most people, a cough is really something we want to let still happen, and we want to drink plenty of water so we can thin the secretions, thin the mucus, so we can help to get rid of that whatever it is that's down there in the lungs that needs to come out. Pero por lo general queremos que las personas tosan para que lo que sea que está en el cuerpo salga, y lo que deben hacer es tomar bastante agua para que entonces la flema se haga más fina y pueda salir fácilmente. Now, if you are a smoker or you are around someone who's constantly smoking, you will always have a cough. Ahora, si ustedes viven cerca de alguien que fuma o están alrededor de personas que fuman continuamente, entonces por lo general van a tener tos. The reason why is you have these little hairs that line the passageways in the upper lungs. They're called cilia, and they help to bring things out so you can actually cough it and get rid of it. El problema es que tenemos unos pelos que se llaman cilios que están en todo el alineamiento de la parte superior de los bronquios. But when we're a chronic smoker, we actually kill our cilia and our lungs become lined with mucus as a protective measure. Pero cuando somos fumadores, en vez de tener esos pelos como ya los destruyeron, los alineamientos de los bronquios se llenan de flema. For the secondhand smoker, however, this is even more dangerous because you don't get that protective lining of mucus, and you kill your cilia every time you inhale a large quantity of secondhand smoke. Pero es incluso peor para las personas que son fumadores de segunda mano, o sea, que no fuman, pero tienen todo inhalan todo el cigarro, porque igualmente se les mueren todos esos pelos de cilios. If you are taking a medication that has the same action and you take another natural medication that has the same action, you're going to get increased action. So it's always wise if you're on a medication regimen to allow your physician to know what you're attempting to do, because you could have an increased effect with the metformin and with something else. And you may not be able to find a physician locally that will allow you to do that. But I'll submit to you, keep looking, because there are individuals that are interested in helping people to kind of get off of these medications as well. I found many people along in my course of travels that really want to help their patients long-term get off of these medications.
And if that's your desire, search for one such individual. It shouldn't be too hard to find in such a big place as Toronto. La pregunta fue que si estamos tomando medicamentos para la diabetes, si es bueno al mismo tiempo tomar los test que le estaba recomendando. Y la respuesta fue que es bueno consultarlo con un doctor, porque el efecto de las pastillas junto con el efecto del té puede ser mayor que el deseado. Y hay algunos doctores que pueden que les digan que no tome el té porque quieren que consuman las pastillas, pero que igual en un lugar tan grande como Toronto debe por lo menos haber un doctor que esté interesado a que usted tome los suplementos naturales en vez de las pastillas, así que si un doctor le dice que no, pueden seguir buscando. And there are also some lifestyle centers like Uchee Pines Institute where I used to work, where we had individuals come with bags full of diabetes medications. They left, they were off of their medications. But they were physician supervised in getting off of those medications. Y en el lugar donde él trabajaba, muchas personas llegaban con bolsas llenas de pastillas que les habían prescrito, y cuando se iban sin pastillas, pero de igual manera, como él había dicho, eso fue bajo la supervisión de un doctor. No fue que ellos salieron de la medicina así porque quisieron, sino porque era lo que le habían recomendado. What about the regular cereal like they sell in the store, like people believe is very healthy? Okay, the regular The cereal with some of them have nuts inside. Okay. And is it really good to use it or not? Some cereals are I know excellent. the answer, but I want Some cereals, some foods are excellent foods that have been processed, but I'll submit to you, find the foods that have been processed the least. Like the cereals with all the fiber, with all the nutrients. It should be whole grain, whatever kind of grain it is, because you're going to get the fiber in that cereal. La pregunta fue que si los cereales que venden normalmente en la tienda son buenos para consumir, básicamente. Y él está diciendo que el truco está en tratar de buscar los cereales más completos, que tengan todas las fibras, todos los nutrientes, que sean whole grains, y, o sea, los más saludables, y esos son los mejores. Exactly. Also, that it's very important to remember that even some whole grain cereals will have a high amount of regular sugar added. So also it's important to read those nutrition informations that you find on those boxes of whatever it may be, not just cereal, even breads, because sometimes you'll find a large amount of sugar even in whole wheat bread. So just make sure you're reading that information and looking for those added ingredients. If you're eating a bread also or some kind of product that says enriched wheat flour, that's not whole wheat. That's actually, I'm sorry, you can go. Básicamente, él está diciendo que incluso en los cereales que dicen que son nutricionales, deben leer la parte donde dice en sí el valor nutricional en cada producto, porque muchas veces tienen azúcares naturales añadidas, así que lo mejor es comerlo sin esas azúcares. Y él estaba explicando ahora del pan, el que dice enriquecido, no es whole wheat, ya ese pan ha sido procesado, así que es mejor el otro. And some people eat enriched flour thinking they're getting enriched. Y muchas personas comen el pan con harina enriquecida pensando que ellos están siendo enriquecidos. No es así. This is not the case. No es así. The reason why is because enriched flour actually, it's first of all, the whole wheat is taken and it's stripped from its fiber, and sometimes it's bleached to make it bright white, but various things are done to it so that it loses many of its vitamins and minerals along with that flour. Y la razón es porque cuando están procesando la harina, muchas veces les quitan todo lo que son las fibras, los nutrientes, y ya prácticamente no tiene nada de valor. And because this mixture is so dangerous, the manufacturers have to say, okay, let's put a few vitamins back into this food. And we call it enriched now. Y porque esto es tan malo para nuestro organismo, muchas veces lo que hacen es que después de haberle quitado todos estos nutrientes, las fibras, después les añaden unos cuantos para poder decir que está enriched.
pero igual durante el primer proceso ya le quitaron todo lo que era de valor. And even many of those vitamins and minerals are actually inferior vitamins and minerals to that which was taken out. Y muchas veces es inferior a lo que ya se le había quitado. So that would be like everyone that came in here, I would take $20 from you, and I would give you 10 cents back and say, you're enriched now. Es como que ahora todos ustedes lleguen acá con $20 y después yo se los quito y le doy 10 centavos y le digo, ya han sido enriquecidos. It's true, you might have a little bit of that richness back, but you've lost most of it. Puede que tengan un poco de esa riqueza de regreso, pero ya han perdido prácticamente todo. So you want to look for whole grain cereals, whole grain grains. Así que quieren comprar cereales y panes y todo lo que diga whole grain. Okay? Question. ¿Por qué los beneficios al tomar agua y comer algunas frutas es mejor en las mujeres que en los hombres? He's asking why it's better in women than men usually to drink a lot of water and eat certain fruits and vegetables. You're talking about heart disease. I'm glad you saw that. There is a very good reason for that, actually. Hay The una reason is, buena razón para eso. the reason is that men, statistically speaking, men need exercise. Es que hablando por las estadísticas, los hombres necesitan ejercicio. The Bible says, from the sweat of thy brow thou will what? Earn thy bread, right? En la Biblia dice que va a tener del sudor de su frente van a obtener las And I am serious. All over the research, I've studied thousands of studies, and from what I've seen, men, if they do not exercise, it doesn't matter as much what they eat. It's not going to be the same benefit. Women need to exercise. They need to exercise more, let's say like long, more like endurance type exercise, like maybe walking, more moderate exercise. But men need that strenuous exercise every now and then to help them to get the best benefit in terms of heart disease risk reduction. Él está diciendo que los hombres necesitan ejercicio, las mujeres también, pero más bien ejercicios como caminar, correr, ejercicios para el rendimiento. Pero los hombres necesitan ejercicios fuertes para que todo lo que ellos consuman tenga un efecto en el cuerpo. And even with certain cancers too, like colon cancer, men who are sedentary, who don't exercise a lot, have much greater risk of colon cancer than women who are sedentary. Incluso con los cánceres, como el cáncer de colon, los hombres por lo general tienen un riesgo más alto que las mujeres si no hacen ningún tipo de ejercicio. So what does that mean for us, gentlemen? Así que, ¿qué significa esto, hombres? We've got to do it, right? Tenemos que hacer ejercicio. All right. I think we have time for one last question. Tenemos tiempo para una pregunta más. Yes. I have a question here. What about genetically modified food? That's a good question. Están preguntando sobre la comida modificada genéticamente. Okay. That's a very good question. In fact, that's such a good question that it would probably take me maybe a whole seminar just to discuss it. But I will... Está diciendo que esa es una muy buena pregunta, que es tan buena en sí que para poder darle una respuesta podría tomarse un seminario entero. But let's talk about the obvious. Pero vamos a hablar sobre lo que es obvio. Obviously, if you take a gene, an instruction from a chimpanzee and stick it into a corn and grow that corn, it's not natural, right? Obviamente, si toman un gene de un chimpancé y lo ponen en un maíz, ya eso no es natural. And so the problem is we don't really know what the long-term effects of some of these foods are. Así que la respuesta es que muchas veces no sabemos cuáles son los efectos a largo plazo de muchas de estas comidas. But you might not even have a choice between eating anything and eating a genetically modified food. Pero en muchas ocasiones puede que ni siquiera tengamos la opción de comer algo natural o algo genéticamente But modificado. I'll submit to you, make the best choice that you can. Pero hagan el mejor
elección que puedan. And then don't worry about your food while you're eating it. Y no se preocupen de su comida cuando le están comiendo. Because by far, the worry while you're eating is going to be more detrimental to that chimpanzee than that chimpanzee gene, at least short term. Porque esa preocupación va a ser va a tener más efecto en uno que el gene en sí que está en la comida. But here's some practical tips on how you can kind of work this out. Pero aquí hay les voy a dar algunos consejos sobre qué hacer. You can find a store that sells good quality organic produce for a good price. Pueden buscar alguna tienda que tenga buenos productos orgánicos por un buen precio. There are certain fruits and vegetables that you can find that are not genetically modified at all, like popcorn is not genetically modified. There are other corns that are genetically modified, but popcorn is one that's not traditionally modified. Hay algunas cosas que no son genéticamente modificadas, como son las palomitas de maíz o canchitas, como le dicen en algunos lugares, que ese tipo de maíz no es modificado genéticamente. Hay otros maíces que sí, pero las palomitas de maíz no. However, there are new genetically modified foods being introduced every year. Pero cada año hay nuevas comidas que son modificadas genéticamente. But I would submit to you, do the best that you can, make choices based on health when you're eating, and try to find those foods that are not genetically modified, because we need to send a message as consumers that if we're eating a plant-based diet, we don't want monkey genes, mixed in with our cereals. Pero traten de hacer la mejor elección que puedan, porque como consumidores necesitamos darle un mensaje a los productores de que si estamos comiendo una dieta basada en solamente plantas y semillas, no queremos un gene de un animal en nuestra comida. La pregunta es cómo podemos identificar cuáles son las comidas modificadas genéticamente y no modificadas en un mercado. Hopefully there's a very simple way of doing it. It's not always guaranteed, but if you look at the numbers that are listed on those little stickers, I know this is this way in the United States. There are 3 different types of labels they'll put on the produce. One is GMO, one is conventional, one is organic. Está explicando que lo que le ponen la lucecita en el precio, hay 3 tipos de labels y que los que tienen los numeritos. Hay uno que se llama GMO, convencional y orgánico. And I'm not exactly sure. I know 4 is conventional. If you find like a little number that said like 4119, anyone know what that is? Have you memorized that yet? You like bananas? 4119, I think it's conventional bananas. Dice que por lo general el número que tiene 4119 es el convencional. But the big thing is to pay attention to the number of numbers there on that label. Pero el truco está en mirar cuál es la cantidad de números que hay en el papel. And as I think 5 is organic, right? If you have 5 numbers there, that means it's organic. Y él cree que si hay unos 5 números, por lo general es orgánico. And GMO, is it less? It's a long one, okay? It's a long strip of numbers. Y GMO, que es la comida modificada genéticamente, son los números más largos. Mm-hmm. But sometimes you'll find them even without the stickers. Pero algunas veces lo van a encontrar incluso sin los papelitos puestos. But if you're really concerned, I'm sure that you can ask your grocer where this came from, if it's GMO or not. Pero si están preocupados, pueden incluso preguntarles al supermercado sobre el producto. Popcorn is traditionally a non-genetically modified. Popcorn is a different species of corn. And so they've not yet, at least to my knowledge, genetically modified that species. If you actually buy certain brands of popcorn, they'll say this is not organic, but popcorn is a non-genetically modified food. So that's like the intermediate stage with that really unhealthy popcorn to
the popcorn that tries to make it seem more healthy than it really is, to the organic popcorn, which hasn't been sprayed with pesticides also. But traditionally speaking, popcorn is not a genetically modified food. It may not be an organic food. It may be sprayed with all sorts of pesticides still, but it may be also within a couple months, popcorn will be genetically modified. I don't know. But just traditionally speaking, it's not genetically modified. La corn. pregunta fue que por lo general el maíz se dice que es el alimento que es más genéticamente modificado y estaba preguntando cómo puede ser que las palomitas de maíz, ese maíz que hace las palomitas, cómo es que no es genéticamente modificado, y él estaba explicando que tradicionalmente el popcorn no lo modifican genéticamente. Puede que todavía tenga todos los pesticidas y todos los sprays que le echan, pero cuando se trata de modificarlo genéticamente, hasta donde él sabe, no lo han hecho. Puede que lo hagan en un futuro, pero hasta ahora no es así. But you can find non-genetically modified corn as well. It's harder to find, but you can find it. Incluso el maíz normal puede que lo encuentren sin ser genéticamente modificado, pero es difícil encontrarlo.